Guys, welcome back to our channel. ये देखो देखो सारे पीछे घूम रहे हैं, देखो। अरे अनसक्ट कर ले इसके साथ।
पड़ोसी तो कोई रिश्तेदार को खाना खिलाए 1 दिन 2 दिन, फिर दूसरा दिन बाद भूल जाता है वो, और पीछे भी बुराई भी करता है। वो तो करेगा, लेकिन कुत्ते को खाना खिलाओ कभी नहीं करेगा। आज अगर इसको खिलाए ना, वो जिंदगी भर तक याद रखेगा जहाँ ये इस बंदे ने खाना खिलाया। मैं इस रात पे रोड पे भी जाऊंगा ना, वो देखेगा बंदा ये आया था। कभी डगने भरोसा नहीं तोड़ता है। लास्ट मेरे को ये कहना है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों के सामने कहीं डॉग या काऊ या कुछ भी एनिमल अगर देखे तो आप लोग उनका खाना खिलाए, थोड़ा हेल्प करें, अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट था। बाकी वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आगे छोड़ेंगे, कल दिखाएंगे आप लोग। चलो मिलते हैं कल।